Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Afrida Dwi Rahmawati. You can call me Miss Afrida. Okay, before we start, let's saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone, so today we are going to learn about suggestion and offering. Expression, suggestion, and offering. Nah, about how to ask suggestion, menerima saran, how to give suggestion, memberi saran, and how to respond it, menanggapi. Oke, sebelumnya apa sih itu suggestion? What does suggest? What does suggest mean? Apa itu suggestion? Suggest means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or planning for someone's consideration. Nah, suggestion itu adalah memberi saran, kemudian berupa memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk mempertimbangkan seseorang mengambil keputusan. Nah, jadi saran. Nah, bentuk-bentuk dari suggestion apa sih? Nah, suggestion can be in form of solution, solusi, idea, ide, dan kemudian planning, rencana, and advice, nasihat. Next, expression of giving suggestion or make suggestion. Ekspresi-ekspresi dari suggestion. Yang pertama, let's diikuti dengan verb one. Diikuti dengan verb one. Nah, apa saja itu verb one? Contohnya seperti study, read, and cut. Nah, contoh dari let's diikuti dengan verb one. Contohnya, let's study. Ayo belajar. Kemudian yang kedua, why don't you plus verb one? Contohnya, why don't you go to cinema? Mengapa kamu tidak pergi menonton? Yang ketiga, you could. Nah, could ini adalah modal auxiliary yang mana kalimatnya harus diikuti dengan verb one. Contohnya, you could go home earlier. Kamu bisa pulang lebih cepat. Kemudian, selain memberikan saran kepada orang lain, kita juga bisa meminta saran kepada orang lain dengan menggunakan modal shall and should. Nah, shall we do the homework tomorrow? Ekspresi dari shall of asking suggestion itu yang pertama ada, do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untuk saya? What do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan untuk saya? Dan yang terakhir, do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Nah, kemudian should. Nah, untuk should ini, what should I do? Kemudian, jika sudah memberi saran, meminta saran, ada menerima dan menolak saran. Accept the suggestion and decline the suggestion. Accept the suggestion itu, it sounds great, it sounds good to me, that it's good idea, let's do that, okay, I will. Kalau menolak saran seperti apa? Ini suggest-nya. Ini ekspresinya, I don't think that is good idea. I'm not sure about that. Sorry.
I don't feel like I have to go. Bisa juga dengan alternatif lain. The cleaning with alternative I would rather. Itu sama dengan I prefer, yang artinya saya lebih suka. Atau we had better, yang artinya sama dengan I should. Nah, seperti ada contohnya. Suatu hari Miss dan adik Miss itu sedang bosan di rumah. Miss memberikan saran kepada adik Miss, why don't we watch a movie in cinema? Kalau adik Miss menerima, dia akan menggunakan ekspresi it sounds good idea. Jika dia menolak, dia akan menggunakan ekspresi I'm sorry, I don't feel like I have to go. Nah, bisa dengan alternatif lain, seperti I would rather stay at home. Aku lebih suka diam di rumah. Okay everyone, enough today. And tetap jaga kesehatan di rumah. Semangat belajar. Okay? Saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay everyone, ingat tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.